مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ خوش ہے۔ خداوند آپ کو خوشیوں سے مالا مال کرے۔ کل میسج ہم نے بپتسمے کا ختم کیا تھا کہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے۔ بپتسمہ لینے کے لیے ہم نے اپنے دل کو خالص کرنا ہے، کیونکہ دل جو ہے، دل کے اندر خداوند کا کلام جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے اور وہ پھر 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل پیدا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آگے خداوند کے کلام مقدس میں سے یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوائے اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں۔ میرے بھائی، خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوائے اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ شخص جو ہے خداوند پر ایمان لا کر پاک ہو چکا ہے۔ خداوند نے اس سے اپنی برکتوں سے نوازا ہے۔ اگر وہ پھر گناہ کرے گا، پھر گناہ کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں تو اس کی معافی ہرگز نہیں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، بلکہ سراسر پاک ہے۔ وہ شخص سراسر پاک ہے اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں فرما رہا ہے تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ خدا نے ان سب لوگوں کے حق میں جن کے بپتسمہ ذکر نئے عہد نامہ میں آیا ہے، ان سب لوگوں کے بارے میں جن کا ذکر نئے عہد نامہ میں آیا ہے، وہ اس ایسی گواہی مہیا نہیں کی۔ وہ کون شخص ہے جس کی گواہی مہیا کی کہ اس کا پورا گھرانہ خداوند یسوع پر ایمان لا چکا تھا اور ایمان لے آیا؟ وہ کرنیلیس تھا۔ کرنیلیس کا پورا گھرانہ خداوند یسوع پر ایمان لا چکا تھا۔ کرنیلیس کے حق میں کیا ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 48 آیت پڑھ کر دیکھتے تو اس میں لکھا ہے شمعون جادوگر جو تھا اس کے بارے میں کہا ہے۔ شمعون جادوگر کے بارے میں بپتسمے میں کیا کوئی پانی کو روک سکتا ہے؟ کیا یہ بپتسمہ نہ پائیں؟ جنہوں نے ہماری خاطر روح القدس پایا اور اسی نے حکم دیا کہ انہیں مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اگر وہ جادوگر تھا تو اس نے خدا پر ایمان رکھا، سو خداوند نے اس سے بھی پاک کیا۔ یہ نہیں کہ وہ جادوگر ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ معافی ہے جب انسان خدا کے بیٹے پر ایمان لے آتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا پیروکار ہو جاتا ہے، سو خداوند اسے اپنے کلام سے برکت دیتا ہے۔ رسولوں کے مال اس کے 8 باب کی 13 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے مسیحی کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ مسیح خداوند جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے، وہ خود بدن کو بچانے والا ہے۔ افسیوں کی کتاب اس کا 5 باب دیکھیں، اس کی 23 آیت اور 26 آیت، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر صاف کر کے مقدس کریں۔ فلپس کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اسے پانی سے بپتسمہ دے کر غسل دے کر صاف کریں، صاف کر کے مقدس کریں۔ جتنی دیر تک ہم لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائیں گے
बपतिस्मा की तालीम को नहीं समझेंगे उतनी देर तक हम ना तो बपतिस्मा ले सकते हैं, ना ही खुदावंद के कलाम में दाखिल हो सके, ना उसके निजात के वारिस हो सकते हैं, क्योंकि निजात का बानी जो है वो हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है, क्योंकि वो निजात देने की कुदरत रखता है। हम सब में और फरिश्तों में क्या फ़र्क है? हम सब में और फरिश्तों में क्या फ़र्क है? उनमें और हम में ये फ़र्क है कि खुदावंद ने इंसान को फरिश्ते से बढ़कर 3 चीज़ें दी है। फरिश्ते के पास 3 चीज़ें मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज हम कहाँ हैं और फरिश्ते कहाँ हैं, क्योंकि खुदावंद के हुज़ूर लाखों और करोड़ों फरिश्ते उसकी इबादत कर रहे हैं। हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 चीज़ों का इजाफा फरिश्ते से आगे है। पहला दिमाग है, दूसरा दिल है और तीसरा पेट है, क्योंकि हमारे पेट की छोटी सी जो थैली है वो ही नहीं भरती, और हम अपने दिल से तकब्बर और हसद को कैसे ख़त्म करें, लालच को कैसे ख़त्म करें। हम लोग मरते मरते भी कहते हैं कि फ़लानी जगह पर ये काम हो रहा है, फ़लानी जगह पर पैसे का इंतज़ाम है, क्योंकि पैसे के पीछे जाने वाले जो शख्स हैं उनका दिल पाक नहीं है, उनका दिल खुदा की तरफ नहीं है। जैसे कि आपने कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील में पढ़ा होगा, उसमें लिखा कि ऊंट का सुई के नाके से गुजरना आसान है, मगर दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना नामुमकिन है। इसी तरह जब हम लोग दिल में ख्वाहिश करते हैं तो ख्वाहिश मौत पैदा करती है। ख्वाहिश हमारी क्या है? हम तरह तरह की चीज़ें हासिल करें। हमारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, और वो ख्वाहिशें हमारे अंदर रहकर, दिल में रहकर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। इसलिए हम सब मरते हैं, क्योंकि हमारा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं है। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। हमने अपने दिल को पाक करना है, दिल को खाली करना है, ताकि हमारे दिल में खुदावंद का कलाम जगह पाए, और मसीह खुदावंद के नाम से रूह कुद्दस का बपतिस्मा पाएंगे। सो हम यीशु मसीह के पैरोकार, खादम फिर कहलाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम हमें गुलाम नहीं बल्कि आज़ाद पैदा करता है, और आज़ाद पैदा किया हुआ है। खुदावंद आपको बरकत दें। आने वाले कल के मैसेज में हम आपको आगे बताएंगे बपतिस्मे का जो मैसेज है यहाँ पर पूरा हो चुका है। तकरीबन 5-6 मैसेज हुए हैं बपतिस्मे के, हमने बताया है। ये सब जितने भी मैसेज हैं ये सब कलाम मुक़द्दस में से हैं, अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है। और जो कुछ भी कलाम मुक़द्दस में बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है वो हमने भाई आप तक पहुँचाया है खुदा की मर्ज़ी से। आने वाले कल के दिन में आपके लिए मैसेज होगा हालेलुया के बारे में, क्योंकि हालेलुया जो लफ्ज़ है उसे बार बार हमें बोलने की इजाज़त नहीं। कल हम आपको आपके लिए मैसेज लेकर आएंगे हालेलुया के बारे में। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरे भाई कोशिश करें कि खुदावंद के ज़िंदा कलाम को पूरा सुने, ताकि आप भी बरकत पाएँ, और आप जिन्हें शेयर करें वो भी बरकत पाएँ। आप इसे लाइक जब करें तो आप भी बरकत पाएँ, और खुदावंद आपके घराने में खुशी इत्मीनान बख्शता और हाथ की मेहनत में बरकत ब बरकत देता जाए। यस्सु खुदावंद खुदा के नाम से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।